Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Good day, everyone. Selamat siang teman-teman. Hold on, you can do better than that. Good day, everyone. Selamat siang teman-teman. Now, I am from Jamaica, and in Jamaica, we know how to make a lot of noise and to have a good time, right? Beta dari Jamaika dan beta tahu kalau yang ribut-ribut begini biasa ya. Itu sonde apa? Ya, bukan hal yang luar biasa, tapi itu potong biasa bikin begitu. And I know you guys in Kupang also know how to have a good time and to be. I saw you singing and praising God. So, good day, everyone. All right, thank you so much. Okay, so yeah, I'm very happy to be here with you. Ya, beta terlalu senang ada sama-sama yang besong di sini. And so thank you for having me. Dan makasih suundang beta kau datang di sini. So today we'll be talking about new life. Nah, ini hari beta omong tentang hidup baru atau hidup baru. And I want you to find Ephesians chapter 2 in your Bibles. Nah, beta mau utang buka Efesus 2. And that's going to be the foundation on which we do our talk. I do my talk today. Jadi itu yang nanti jadi dasar di Efesus 2 ayat 1 sampai 10 yang akan beta bagi buat teman-teman. Did you know that we walk among dead people? Jadi tahu kau sonde, beta dengan besong nih ketong sedang jalan tapi seperti orang mati. Some of us even live with dead people. Kadang-kadang ketong hidup dengan orang mati juga. I bet you didn't expect me to start like that. Sorry, I was too fast with Pat Johnny there. I said, I bet they didn't expect me to start that way. Jadi ya beta sonde harap beta mulai dengan hal yang omong begitu, dengan pernyataan begitu. It might sound funny or scary, Itu mungkin kelihatan lucu tapi itu menakutkan juga. but it is true. Tapi itu kebenarannya. Of course, I'm talking about death here in the spiritual sense. Tapi yang beta maksud itu omong soal kematian secara rohani. In Ephesians chapter 2, Paul reminds us Jadi dalam Efesus 2 itu Paulus ingatkan ketong that before we were made alive by Jesus Christ, nah sebelum betong hidup ikut Tuhan Yesus Kristus, we were dead in our trespasses and sins. sebenarnya ketong itu orang yang mati dan ketong hidup dalam dosa. That's verse 1. Nah itu ayat pertama. This is why new life is needed. Itu kenapa hidup baru itu ketong perlu hidup baru. The old way of living wasn't really life. Jadi ketong hidup lama tuh ada di belakang. And this new life came about through the work of God. Tapi hidup baru itu datang lewat Tuhan pun kata-kata atau firman. As the Bible says, but God, being rich in mercy, Seperti Alkitab berkata di ayat 4 dan 4, dia bilang Tuhan Allah penuh dengan kemurahan. because of his great love with which he loved us. Itu kenapa, karena dia pun kasih begitu luar biasa, makanya dia sayang sang betong yang luar biasa. Ya, itu ayat 5 dan 6 ya, itu omong soal itu.
So I will make a few points from these verses real quickly. Jadi beta mau kasih beberapa poin penting dari ayat-ayat ini. Yeah. Point number 1, the new life we have is not our own. Jadi poin pertama, hidup baru yang ketong punya. The life we have, the new life we have is not our own. Oke, jadi hidup baru yang ketong punya itu bukan ketong pemilik. He, God, made us alive together with Christ. Jadi Tuhan bikin kok ketong hidup satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Paul goes on to say, He raised us up and seated us in Christ. Jadi dia bangkitkan ketong supaya kasih duduk ketong sama-sama dengan Kristus. And then he's also said that we are seated in the heavenly places. Dan dikatakan di situ ketong duduk sama-sama di sorga. Let me see the hands of those who have new life in Siapa Jesus. yang bisa angkat tangan yang su ada hidup baru? Boleh angkat tangan yang su ada hidup baru? Praise God. Ya, puji Tuhan. Do you feel like you are seated in heavenly places right now? Kira-kira bosong pikir, bosong ada duduk sama-sama dengan Kristus di sorga? Yeah. Do you feel that way? Rasa begitu kosong deh. Because that is our position in Jesus Christ. Nah, itu ketemu posisi di dalam Yesus Kristus. So we're seated in heavenly places, yet we find ourselves on earth. Memang ketong masih hidup di bumi, memang ketong ikut ini firman, ketong su ada duduk sama-sama dengan Kristus di sorga. And so Paul is reminding us here that Jadi Paulus kasih ingat ketong di sini that we belong to Christ and to his heavenly kingdom. Jadi ketong tuh milik Kristus dan ketong tuh bagian dari kerajaan Allah. So we live on earth, but we do not live according to the rulers of the authority of the air. Jadi ketong walaupun ketong hidup di bumi, tapi ketong son hidup dengan gaya hidup orang dunia, orang bumi. No longer do we live according to the Spirit now working in the sons of disobedience. Tapi ketong hidup ikut Roh Kudus yang tuntun ketong untuk ketong taat sang Tuhan. We live as people who are in Christ, Jadi ketong hidup di dalam Kristus. seated in the heavenly places and are a part of the kingdom of heaven, the kingdom of God. Dan ketong bagian dari kepunyaan milik kerajaan Allah. Amen. But what does it look like to live this way? Tapi kemana ketong bisa hidup dengan cara hidup orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah? To live as people belonging to Jesus and his kingdom here on earth. Jadi hidup sama kayak ketong milik Kristus dengan walaupun hidup di bumi dengan cara yang cara sorga. And before I clarify that question a little bit, I want to emphasize why this is important. Nah, Understanding that we are a part of the kingdom of God. Nah, sebelum beta jelaskan lebih jauh, beta mau menegaskan ini hal bahwa ketong betul-betul orang hidup dalam kerajaan sorga. Yeah, sorry, I gave you a lot there. The kingdom of heaven or the kingdom of God is the central theme of Jesus' preaching. Jadi kerajaan sorga atau Tuhan pun parenta itu jadi pusat ya, pusat. Okay. Over and over, Jesus announced, he proclaimed the kingdom not just as a reality which was at hand, something which would appear in the future, but as a reality which was already present. Jadi ulang-ulang Tuhan Yesus omong tentang kerajaan sorga, tapi dia bukan omong soal nanti yang akan datang saja, tapi dia omong waktu ketong ada masih di bumi ini, kerajaan Allah itu. And the kingdom was manifested in his own person and ministry. Jadi kerajaan Allah atau Tuhan pun parenta itu biar terlihat dalam ketong hidup hari-hari. And
And you can read Matthew 12 verse 28 for reference. Dan kotong bisa baca nanti itu sebagai referensi di Matius 13 44 sampai 46. Thus Jesus says, all who repent and accept the good news of the coming of the King himself receives new life. Jadi kalau siapa yang bertobat, terima Tuhan Yesus, dia dapat hidup yang baru. And they receive entrance into the kingdom. Nah, itu tiket masuk untuk masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. In his Sermon on the Mount, Jadi di Matius 5 soal khotbah di bukit, that's Matthew 5 and following, jadi Matius 5 dan seterusnya, Jesus declared that all may enter the kingdom. Jesus preached that all may enter. jadi Tuhan Yesus omong bilang semua orang bisa masuk dalam kerajaan Allah. The poor in spirit, Jadi orang-orang yang miskin, those who mourn, orang-orang yang lagi berduka, the meek, the humble, orang-orang yang rendah hati, the ones who hunger and thirst for righteousness, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, the merciful, orang-orang yang kasihan sama orang lain, ada hati kasihan, the pure in heart, dan orang-orang yang punya hati nurani murni, the peacemakers, dan orang-orang yang bawa damai, those who are being persecuted for righteousness' sake. orang-orang yang kena tindas tagal kebenaran. Whatever state, whatever condition your life is in, if you repent, you may enter the kingdom. So, dia peduli lu pun situasi seperti apa, tapi kalau terima Yesus, su masuk dalam kerajaan sorga. This is good news. Itu dia pun kabar baik. This is the gospel of the kingdom. Itu kabar baik tentang kerajaan Allah. So I am saying Jesus emphasized the kingdom of God, Jadi beta bilang tadi, Yesus dia tekankan soal kerajaan Allah atau dia pun perintah, and he preached the gospel of the kingdom dan dia sampaikan kabar baik tentang kerajaan Allah, so that those who accepted his message, who accept his message, would have life, would have new life in his kingdom. biar kok semua orang yang terima itu kabar baik, dia bisa terima kerajaan Allah. Just as Paul says in Ephesians chapter 2, we have been made alive and are now seated in heavenly places. Just as Paul says in Ephesians, Jadi seperti yang Paulus omong dalam Efesus, dia bilang we have been made alive and are now seated in the heavenly places. jadi dia yang bikin ketong hidup dan taruh betong, kasih duduk betong sama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Yeah, and but okay. I don't want you to think of heaven as this place that's far away, right? Jadi beta son mau supaya bosong pikir, oh ini sorga ini terlalu jauh, atau kerajaan Allah atau Tuhan memerintah itu terlalu jauh di sana. You know, sometimes when we pray the Lord's Prayer, we say, Our Father which in heaven. Kadang-kadang waktu kotong doa Bapa kami, kotong bilang Bapa di sorga. And we think of God as being this person who is so far away, right? Nah kotong pikir, waktu kotong doa begitu, kotong pikir, aduh Tuhan Allah terlalu jauh di sana. But when Jesus talk about, you know, or Paul talks about us being seated in Christ in the heavenly realms, Jadi waktu Paulus omong bilang kasih duduk ketong dalam kerajaan Allah, itu maksudnya dalam alam rohani. he's making the point that God is very near to us. Jadi itu mau kasih tunjuk, Paulus mau kasih tunjuk bahwa Tuhan Allah tuh dekat dengan ketong, sonde jauh. So God is not far from us in heaven, that place far away, but God is very near to us. Jadi Tuhan Allah sonde jauh di sorga sana, tapi Tuhan Allah terlalu dekat dengan ketong.
And so as I heard him say sorga, I had to make that point just to remind us, he's not far away. He's very near. Jadi itu yang beta mau tekankan karena tadi beta terjemahkan bilang sorga toh, makanya Pak Cedi bilang maksudnya bukan sorga yang terlalu jauh tapi Tuhan Allah dekat secara rohani ya, dekat sekali. So our new birth in Christ gave us access to his kingdom. Jadi ketumpung hidup baru itu yang bikin apa? Jadi akses untuk ketong bisa masuk dalam kerajaan sorga, dalam Tuhan pun perintah. So you have a king and you live in his kingdom. Jadi ketong ada di pun raja dengan hidup di dalam itu raja pun kerajaan. Or I should say, you should live like you are subjects of a king in his kingdom. Jadi ketong Or you should live that way. Oke, jadi ketong mesti hidup dalam kerajaan dengan cara kerajaan. For what we see many times lived out in our churches, in our communities, is very different from what the Bible commands us to do or how to live. Jadi kadang-kadang ketempuh hidup orang Kristen, orang yang percaya kadang-kadang berbeda dengan apa yang Alkitab omong. Ketong hidup beda. Many people want new life many people want the new life Jesus offers only so that they can make it into heaven. Jadi banyak orang pikir bisa dapat hidup supaya dong selamat begitu sah. Yang Tuhan Yesus kasih untuk dong selamat. They just want to know I'll be okay when I die. Jadi dong hanya mau itu saat situ sudah cukup. But they will make no effort Tapi to live according to the teachings of Jesus today. Tapi dong sonde usaha kok hidup ikut apa yang Tuhan mau. But life in the kingdom of God must be lived the Jesus way. Jadi kalau orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia mesti hidup dengan cara Tuhan, cara ya kerajaan Allah, cara kerajaan. Jesus said that when we find the kingdom, it should be life transforming in every way. Jadi kalau ketong hidup dalam kerajaan Allah itu berarti ketong mesti apa? Ada perubahan hidup yang rubah ketong hidup. And so the parables that were read from Matthew chapter 13, jadi dari Matius 13 ayat 44 sampai 46, emphasize this point. jadi itu tekankan ini hal. The kingdom is worth everything we own. The kingdom is worth everything we own. Jadi kerajaan Allah itu bicara soal sesuatu yang ketong miliki ya, yang ketong miliki, yang ketong punya. So when you find it, you are willing to sell everything so you can possess it. Jadi kerajaan Allah itu bicara soal satu barang yang mahal yang ketong mau. Dan waktu ketong tahu itu barang mahal ada, ketong mau itu barang, ketong jual semua hal yang ketong beli itu barang mahal. Paul says, for Christ, he count everything as dung or sampah. Ya. Jadi seperti Paulus bilang, dia anggap semua hal itu sebagai apa? Sampah. Why is the kingdom of God so precious, so valuable? Kenapa begitu? Tagal dia pikir bahwa kerajaan Allah, Tuhan memerintah itu sangat terlalu mahal, sangat terlalu berarti. Why does it give so much joy? Dan itu berikan apa? Kebahagiaan, berikan sukacita. It is because the kingdom of God is God acting. Jadi kerajaan Allah itu bicara soal apa? Tuhan Allah kerja, Tuhan Allah pun perintah, Tuhan Allah ya kerja dalam ketemu hidup. It is the range of God's effective will. Jadi itu kerajaan Allah bicara soal Tuhan Allah pun mau, Tuhan Allah pun kehendak, Tuhan Allah pun kerinduan, Tuhan Allah pun keinginan yang efektif. And I'm sure we all want God to be acting in our lives. Dan beta percaya potong semua mau supaya Tuhan kerja dalam potong hati, potong hidup. Toh? We want our lives to be under the will of God. Jadi kita percaya potong semua cuma mau supaya hidup ikut Tuhan pun mau. Potong hidup ikut Tuhan pun mau. Where He send us, we'll go.
Kemana saja dia mau kotong utus kotong pergi. What he tells us to do, we'll do. Kalau dia suruh kotong bikin apa, pasti kotong bikin. So, our new life in Christ is not the end. Jadi hidup dalam Kristus itu soalnya berakhir. It is the start of a glorious life. Itu mulai dari hidup yang berbuah-buah, hidup yang bawa kemuliaan, hidup yang A good life in the kingdom of God. dan hidup yang baik dalam kerajaan Allah. And so daily we should pray, Lord, your will be done in my life. Itu kenapa kotong mesti berdoa, Tuhan pun kehendaki yang jadi dalam kita punya hidup. So life in the kingdom is a life of formation and discipleship. Jadi hidup dalam kerajaan Allah artinya hidup dalam pemuridan, ya. Because the kingdom of God is God acting through us. Jadi kerajaan Allah bicara soal bagaimana Tuhan kerja dalam kotong hidup, berkuasa dalam kotong hidup. For this to happen, we need to be talking and listening to God. Itu berarti kotong mesti bicara dengan Tuhan dan dengar dari Tuhan. And for many of us, this is not easy. Memang itu soalnya gampang. Many people are busy. Orang-orang ada batas sibuk sana sini. There are lots of noise and distractions. Ada banyak hal-hal, masalah kiri kanan, situasi kondisi yang bikin gaduh dalam kotong hidup, bikin ribut dalam kotong hidup. We have phones and friends. Kotong ada punya teman-teman, HP juga, kotong sibuk dengan HP, ada dengan teman-teman. And this is why over the centuries, many Christians turn to spiritual disciplines to help them to open their lives to the will of God. Jadi itu kenapa sudah bertahun-tahun, berabad-abad orang-orang Kristen itu dong sonde Jadi itu kenapa orang Kristen bertahun-tahun dong coba untuk berpuasa, berdoa dengan disiplin-disiplin rohani yang dong buat. Yeah, spiritual disciplines like fasting, prayer, studying God's word, solitude, silence, worship. Jadi disiplin rohani seperti kotong saat teduh, kotong berdoa, kotong ada puasa Daniel seperti sekarang ini, ya. Anybody here ever heard of the spiritual disciplines before? It's a new concept. Spiritual disciplines? Ada yang tahu disiplin rohani? Pernah dengar kok belum? Sudah kok? Yeah, spiritual disciplines are spiritual activities we do so that we are able to open our lives and our hearts to hear God and to experience His presence. Jadi disiplin rohani seperti itu cara untuk bantu kotong buka kotong hati, kotong datang di Tuhan, kotong teduh, kotong berdoa, ya itu, atau berpuasa seperti begitu. Yeah, so they are doors. They are doors that we open through which we are able to bring ourselves under the will of God. Jadi kotong bikin itu hal dong supaya kotong ada dalam kehendak Tuhan, kotong ikut apa yang Tuhan mau. So it's about creating a spirit in us that will be obedient to God. Jadi itu seperti latihan-latihan rohani supaya kotong belajar ikut apa yang Tuhan mau. Life in the kingdom of God is also image formation. Image. Oke, jadi hidup dalam kerajaan sorga seperti kotong kasih tunjuk bahwa kotong seperti gambaran Kristus dalam kotong hidup. Kotong jadi surat-surat Kristus yang orang dapat baca, orang bisa lihat. And so by that I mean, when we're in the kingdom, we
are to be becoming more and more like Jesus. Jadi itu kasih tunjuk untuk ketong apa semakin hari lepas hari ketong sama ke apa Tuhan Yesus ya. Ketong punya hidup, ketong punya sifat, ketong punya cara hidup. So as we live our lives, we need to ask ourselves, Jadi ketong perlu tanya ketong punya diri sendiri, is this how Jesus would live my life if he were I? jadi kalau Is this how Jesus would live my life if he were me? jadi kalau Tuhan Yesus tuh apa? Beta tuh Tuhan Yesus apakah seperti Tuhan Yesus ada hidup dalam beta pendiri kok? Yeah, I'm giving John his English exercise today. So the question is, would Jesus live the way I am currently living if Jesus were to take my place in my family, in my school, at my job, that kind of thing? Jadi sama seperti apa? Ketong kasih izin Tuhan hidup dalam ketong hidup, dalam ketong keluarga, yang dia yang pegang perintah, dia yang ya atur ketong hidup, begitu, kira-kira begitu. So if Jesus was a student in college, what kind of student would he be? Jadi kalau umpama apa mahasiswa di sekolah, nah karena cara dia bisa hidup ikut apa yang Tuhan mau. Would Jesus behave the way you behave at school? Jadi karena cara lu pun sifat ada di sekolah itu menunjukkan Kristus ada hidup dalam lo. Would Jesus treat his friends the way you treat your friends? Apakah seperti apa? Seperti apa lu apa? Seperti lu Or would Jesus love his friends the way you love your Oke, friends? seperti apa? Lu mengasihi lu punya kawan, lu sayang lu punya teman seperti Yesus juga sayang. Dong, begitu koson. And so we need to be asking ourselves these kinds of questions. Jadi ketong perlu tanya ketong punya diri, nah ketong hidup seperti yang Yesus juga bikin atau sonde. Ketong seperti Yesus hidup, Yesus bikin hal yang baik. Apakah ketong bikin seperti begitu koson? So we need to be learning from Jesus how to live in his kingdom. Nah, itu kenapa ketong perlu belajar dari Yesus bagaimana ketong hidup dengan cara kerajaan sorga, dengan cara Yesus. And this is the point. The only thing that transforms us spiritually is the action of following Jesus Christ. Jadi hal penting yang merubah ketong pu hidup yaitu ketong belajar untuk lakukan seperti yang dengan cara Tuhan. Yeah. Daily you seek to follow, Ya tiap hari ketong ikut dia, you fail, memang mungkin gagal, you learn. tapi dari situ ketong belajar. That is the life of discipleship. Nah itu hidup dari apa? Murid-murid ya, pemuridan ya. And for this to happen, we need to spend time in the Gospels. Nah itu berarti Sone langsung instan, Sone langsung takuju sa langsung jadi ketong langsung bim jadi baik, tapi ketong mesti perlu waktu terus dan waktu untuk ada dengan Tuhan. And a good place to start is with the Sermon on the Mount, Matthew 5 to 7. Jadi itu seperti di Matius 5, khotbah di bukit Matius 5 sampai 7 ya, pasal 5 sampai pasal 7. And seek to follow Jesus' teachings on a range of issues that he mentions there. Nah itu seperti mau belajar dari Yesus dan ikut terus Yesus untuk dia punya ajaran, dia punya perintah, dia punya mau. Jesus tells us how to deal with anger and contempt. Jadi Yesus ajar betul untuk kasih ketong supaya ketong jangan marah dengan cara ketong mengampuni. Oke, jadi supaya ketong jangan marah, mungkin ada hal-hal yang
atau How to deal with adultery and divorce, what to do with giving, Jadi bagaimana cara kotong hidup, kotong punya hawa nafsu, kotong tahan kotong hawa nafsu, kotong soalnya hidup ikut kotong mau sendiri. Jesus teaches us how to pray, how to deal with anxiety. Ya, Tuhan Yesus ajar kotong juga bagaimana berdoa, bagaimana ketika kotong rasa cemas, kotong rasa ragu, bagaimana kotong mesti hidup. False prophets, false followers teach us about these things. Jadi False teachers, bagaimana kotong hadapi nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat. Tuhan ajar kotong supaya kotong juga bisa tahu mana yang betul, mana yang tidak betul. Can you imagine a life where we deal with anger the way Jesus taught us to? Jadi kotong bisa bayangkan karena mana Tuhan ajar kotong untuk kotong bisa hadapi, kotong bisa tahan kotong punya emosi. Ya. Where everything in our lives we respond to them the way Jesus would. Jadi ketika ada yang buat hal yang bikin emosi, kotong belajar untuk bagaimana kotong bisa tahan emosi seperti yang Tuhan ajar kotong. This is what happens when we become disciples of Jesus. Jadi itu yang terjadi ketika kotong jadi murid-murid Tuhan, kotong jadi Tuhan pun pengikut, kotong mesti belajar seperti itu. And I want to encourage you today to take this very seriously. Jadi itu yang kita mau tekankan, kotong mesti betul-betul serius dengan ini hal hidup dalam cara kerajaan sorga, ya, cara Tuhan. Let it be your strongest desire to become more and more like Jesus. Jadi kotong mesti jadi kotong punya kerinduan yang dalam itu, kotong mau sama seperti Yesus, lebih lagi. But this is not something you can do by yourself. Nah, ini bukan dengan kotong kekuatan yang kotong bicara sendiri, dengan kotong kekuatan sendiri. You need to do this in community with others. Jadi ini kotong perlu ada dalam komunitas bersama-sama dengan orang percaya. Maybe you find another person who is seeking to follow Jesus the way you are seeking to follow Him. Ya, mungkin ada teman-teman orang percaya atau di sekolah di yang kotong jalan sama-sama, ya, cinta Tuhan sama-sama. Maybe Kasih kuat satu dengan Maybe lain. you meet in a small group of less than 7 people. Ya, mungkin perlu masuk dalam komsel-komsel yang kotong sudah ada, ya, perlu ada dalam komsel-komsel. And you take one of these things that Jesus taught when He was here on earth, and you study it. Jadi kotong dengar apa yang Tuhan omong, belajar itu, pelajari itu, dan belajar untuk lakukan itu. Anger, for example. Contohnya soal marah. And I am talking about anger because I'm newly driving on the roads here, and it's very anger-inducing. Jadi beta omong soal marah karena beta bawa oto di Kupang nih kadang-kadang bikin jengkel, bisa bikin marah. And sometimes I wonder if, I know that the people riding beside me and driving beside me are also Christians. Jadi ada orang yang bawa oto motor di beta pun sebelah yang mungkin biasa robot atau itu orang Kristen juga. So we have to try very hard not to get angry with my brothers and sisters in Christ. Ya, jadi itu susah untuk beta. Aduh, ini yang orang Kristen juga. Jadi bagaimana beta mesti bisa tahan beta emosi, bagaimana beta harus bersikap dengan orang yang model-model begitu. So I know anger is something we all can identify with in this city, right? Jadi ya, kotong bisa lihat kadang-kadang di kota, ya, orang marah, orang bikin jengkel juga ada. So imagine if as young Christians you form groups and you discuss how can I live an anger-free life together. Jadi sebagai orang muda, kotong mungkin bisa berpikir, aduh, bagaimana supaya beta bisa jadi jangan orang yang tukang marah, bisa tahan emosi. Maybe there's another issue that you are struggling with. You meet as a group and you discuss it. You study from the Word of God and you pray about it together. Mungkin ada hal-hal lain yang untuk orang-orang muda yang jadi masalah untuk orang-orang muda, dan itu bisa diskusi dalam komsel dan cari ayat firman yang bisa menguatkan, bisa kasih tahu kotong atasi itu. That's discipleship.
Nah, itu pemuridan. Ya. You can do that as a youth group. This can be done as a church. Jadi bisa dalam komsel-komsel atau bisa dalam ibadah raya seperti ini atau dalam gereja yang lingkup lebih besar. And imagine how our church and how this town would be transformed if all the people who say they are followers of Jesus actually live the way Jesus taught them to live. Jadi bisa bayangkan kalau semua orang-orang di gereja kalau dong hidup ikut Yesus mau bagaimana cara dengan cara Tuhan ikut betul-betul sungguh-sungguh. Kotong bisa bayangkan itu. Imagine how your life would be transformed. Jadi bagaimana kotong bisa bayangkan bagaimana kotong hidup diubahkan ya. And so the life in the kingdom of God starts with us accepting the grace of God. Jadi kehidupan dalam kerajaan Allah yang mana itu mulai dengan itu semua karena anugerah Tuhan ya atau kemurahan Tuhan. As Paul says in Ephesians. Jadi seperti yang Paulus bilang dalam Efesus. And then we continue by following Jesus through spending time with him and learning from him. Jadi ketika kotong terima kasih karunia, terima anugerah dari Tuhan, selanjutnya kotong ikut Tuhan sungguh-sungguh setiap hari. And we do this by ourselves and we do it in community. Jadi kotong lakukan itu, lakukan firman Tuhan, bisa juga sendiri-sendiri, tapi bisa juga dalam komsel-komsel, dalam komunitas. So the life in the kingdom of God Jadi hidup dalam kerajaan Allah is a life of practicing spiritual exercises like fasting and prayer. Jadi hidup dalam kerajaan Allah artinya kotong belajar untuk lakukan disiplin-disiplin rohani seperti tadi berdoa, saat teduh, bisa berpuasa dan lain-lain. And it's also a life of obeying Jesus, following him, so that we can become just like him. Jadi itu seperti hidup kotong belajar untuk taat kepada Tuhan, ikut Dia sungguh-sungguh. Itu yang buat kotong makin hari kotong sama seperti Yesus ya. Kotong punya sifat, kotong punya diri. Amen. Let me just pray for you. Mari kotong berdoa. Holy Father, we thank you that new life begins when you wash away our sins. Bapa di sorga, terima kasih buat hidup baru yang sudah dimulai ketika Engkau mengampuni, Engkau menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. For by grace we have been saved. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami diselamatkan ya Tuhan. It is your free gift to us. Itu adalah pemberian yang gratis yang Engkau berikan kepada kami. But Lord, it is just the beginning of the life you gave us. Ini adalah permulaan dalam yang kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. You want us to follow you daily. Tuhan, Engkau mau supaya kami ikut Engkau setiap hari. Help us to obey your teachings, Lord. Tolong kami Tuhan untuk mengikuti setiap ajaran-Mu Tuhan, setiap kemauan-Mu Tuhan. Help us to encourage others to obey your teachings, Lord. Kasih kuat kami, tolong kami supaya kami juga bisa berbagi dan menguatkan orang-orang lain. And may you get all the glory and all the praise from our lives, Dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, now and forever. selama-lamanya. Amen. Amin. Oke. God bless you. Tepuk tangan.